Voilà, je voulais présenter cette exposition que je trouve très étonnante, très originale, très révélatrice surtout du travail de Cristina Wojtysica, dont le thème principal, bien entendu, est le genre féminin. C'est une force très importante chez elle. Comme elle a dit, il y a des feuilles, des insectes qui sont tombés sur ses œuvres. Elle a dit, ça me plaît. Et elle a commencé à travailler avec la nature et à la fin, elle a décidé de les enterrer, les œuvres, un peu partout dans le monde, dans des endroits quand même sacrés avec des signes spéciaux. Et elle les enlève après une année. Ça veut dire qu'il y a les 4 saisons de la nature qui travaillent sur ces œuvres. Et c'est pour ça que les couleurs changent, il manque des morceaux. Mais ces œuvres, elles ont été enterrées dans des endroits très importants au monde. Avant tout, merci d'être là avec nous. Et qu'est-ce que pensez-vous des œuvres de Cristina Wojtysica? Je trouve qu'elle a une créativité formidable, beaucoup d'imagination, et elle a trouvé un style que je n'ai jamais rencontré auparavant. J'ai beaucoup aimé l'ensemble. C'est vrai que l'approche d'enterrer les œuvres, ça relève un caractère un peu morbide. Parce qu'on peut faire l'association avec les gens qu'on enterre, sauf que là, on déterre. Et justement, on voit ce côté un peu usé, pris par tout ce qu'on peut trouver dans la terre. Et ça, il y a quand même une certaine gêne quand on regarde les œuvres. Très personnalisé, c'est très à elle. Où on voit à chaque fois, où on vit avec elle cette aventure de création de ces peintures, puisque je sais qu'elle trouve méticuleusement l'endroit où elle les enterre, où elle laisse le temps et la terre de refaire l'œuvre, et après elle la personnalise, elle le finit, disons, avec son touche à elle. Et esthétiquement, j'aime bien les Saint-Jacques-de-Compostelle parce que c'est très symbolique et que l'encadrement va parfaitement avec l'œuvre. Ça, les jeux d'encadrement sont très réussis. I absolutely love Cristina's work. We had the great pleasure of meeting her in Santiago de Compostela a few years ago, in 2010. And I'm so fascinated by the way that she paints onto the canvas and then puts it under the ground for a certain amount of time. It ages the canvas, and the results are fascinating, as we can see here today. I'm very glad that she came to Monaco, because I think it's been a few years now that we've wanted her to come here. Yeah. And thank you very much, Susanna, for giving us this great pleasure. Superb, of course, and also symbolic. And I like that she did Saint John de Compostela. How do you say, pelerinage? Pelerinage, and that she put her artworks under the ground in different places. I never have seen things like that. Thank you very much. Yes, thank you. Allora, adesso intervistiamo il nostro amico Marcello Lo Giudice, un grande artista. Grazie di essere qua con noi. Cosa ne pensi delle opere di Cristina? Ma sono entrato e mi sono subito piaciuti 2 lavori che ricordano un po' l'idea della terra. C'è un rapporto di Cristina con la terra, ma anche un po' con l'aria. Ma credo che sia un lavoro di grande generosità, è tutto in evoluzione, perché noi artisti non finiamo mai di crescere, e c'è un quadro che vorrei comprare, però adesso ne parlerò con l'amica Susanna, se sarà possibile. E credo che comunque è un ottimo lavoro dove ci sono delle radici della sua terra, si vedono subito, e il calore, i colori sembrano caldi, ma nello stesso tempo sono molto energetici, c'è molta energia. Brava Cristina.
Ma io le ho trovate molto originali e devo dire che percepisco in modo molto evidente questi elementi naturali. Allora i sassi, alcuni fili d'erba, insomma si percepisce questo suo legame alla terra e mi emoziona, mi piace molto. È vero che sono molto originali e quindi forse è vero, vanno visti e rivisti, possono dare delle emozioni diverse, ecco, quindi però molto originali, mi piacciono molto. Agora nós teremos o prazer de entrevistar a nossa amiga Jocenice, perguntar o que é que ela está achando das obras da Cristina Oiticica. Então, é uma novidade muito interessante. Eu estava lendo aqui no papel que ela se inspira no símbolo da natureza, da vida, da espiritualidade feminina. Eu achei isso interessante e eu achei assim, eu senti uma energia telúrica, bem como ela... Eu vi foto dela colocando a mão na terra e tudo. Então é uma coisa muito interessante, são obras interessantes, que cada uma tem uma sedução especial e realmente cada obra porta tudo isso que ela fala ali nesse escrito que ela mandou aqui em francês. Achei muito interessante. Muito obrigada, Jocenice. Muito obrigada.